Si Erwin ni karal si Dennis si Dennis nga amon mga amigo yara di kara sa kuan gapanagas kabubaho man ay Dennis karang ginakotkot. Oo, sus grabe ta. Nay tanawon taro ginakotkot nga ni Dennis ha. Sus grabe kadum-dagom ka taas sabi di kara raw. Di ka sa may dating nga bukong, kabasko tagas, kung magkuano, magdagom mo tubi ay nagatagas. Huwag ni tagas, pagdagom mo man tubi, haron nyo man. Haron no, yapawon sa taworo, yung ginakinotkot, buugid ni Dennis ro, nga buho. Ay haron si Erin ay magadawat ko, binarita ko, may gamot pabi, kahoy, doon. Aron lo ginatagasan kagagko kita. Hindi mo tahi tagasan na maisot pa ngay pagtatlong adlaw ay kubaho ita. Alimango kita kakinotkot karaho. Aso haron yun sumumok. Kadagom kita raw. Wagid kita mahimo ka kun tagasan gid. Masinis may alimango. Wagid. Nakagapos ita siguro mo.